हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है, सारा जहां हमारा। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है, सारा जहां हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, मुमकिन नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। তাতারিয়া ফিতনা মঙ্গল, তাদের লক্ষ্য ছিল গোটা পৃথিবীর মুসলমানকে শেষ করে দেব। বাগদাদে 20 লক্ষ মুসলমান মেরেছিল এক সপ্তাহে। গোটা বাগদাদের নদীর পানি লাল হয়ে গিয়েছিল। কি ইচ্ছা করেছিল? গোটা পৃথিবীর মুসলমান কি করব? মেরে দেব। কবি বলছে, আল্লাহ বলছে, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, मुमकिन नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। শুনছেন? আল্লামা ইকবাল বলছে যে মুমকিনই নয় আমাকে মিটানো, কেন আমাদের দিলের ভিতরে তৌহিদের নূর জ্বলছে। मगरिब की वादियों में गूंजी आजा हमारी, थमता न था किसी से सहले रवा हमारा। मगरिबेर वादी, मगरिब माने वेस्टार्न कंट्री, अमेरिका, लंदन, আর্জেন্টিনা, প্যারিস, পুরো ওয়েস্টার্নে খবর লাও, ওখানেও আমাদের আজান হয় আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। ওখানে বলছে আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওখানে চিল্লে চিল্লে বলছে কোন মাবুদ নেই, আমি সাক্ষী দিচ্ছি আল্লাহই মাবুদ। ওখানেও সাক্ষী হচ্ছে কাফেরদের শহর, আর ওখানে আওয়াজ হচ্ছে যে আমি সাক্ষী দিচ্ছি মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল। একবার জোরে বলুন। मगरिब की वादियों में गूंजी आजा हमारी, थमता न था किसी से सहले रवा हमारा। बातिल से दबने वाले, बातिल से दबने वाले ए आसना नहीं हम, सौ बार कर चुका है तू इंतहा हमारा। যত বাতিল আছে সবাই মিলে আমাদেরকে চাপার চেষ্টা করেছে, অত সোজা নয়। শতবার চেষ্টা করেছে মুসলমানকে শেষ করার, মুসলমান শেষ হয়নি। পৃথিবীতে এখনো 300 কোটি মুসলমান বেঁচে আছে। শুনছেন আপনারা? এ মৌজে দাজলা তু হি পহচানতি है हमको, अब तक है तेरा दरिया है आसिया हमारा। मौज दजला